वक्त आपको पता है कि तकरीबन 33 मिलियन 3 करोड़ 30 लाख लोग की सरों पे छत नहीं है, उनके घर तबाह हो गए हैं। 1500 के करीब लोगों की वफात हो चुकी। मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड। मैं सिर्फ सिंध का आपको बता दूं, हमारा अंदाजा है कि 350 अरब रुपए का नुकसान फार्मर कम्युनिटी को हुआ है। कम अज कम 50 अरब रुपए का नुकसान लाइफ स्टॉक वालों को हुआ है, घर लोगों के गिर गए हैं। हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब लोग सिंध में डिस्प्लेस्ड हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। नाजरीन, आप सिंध के वजीर आला की बात सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। सिंध के इलाके दादू से अभी खतरा टला नहीं है। सिंध का जिला दादू 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है: महर, जोई, खैरपुर, नथन शाह और दादू हेडक्वार्टर्स। जिला दादू की 3 तहसीलें जो हैं वो सैलाब में शदीद मुतासर हुई हैं, लेकिन दादू हेडक्वार्टर्स को बचाने के लिए बंद बनाया जा रहा है। अगर पानी ज्यादा आया तो दादू हेडक्वार्टर्स इससे नहीं बच पाएगा। जिला दादू के 5 लाख लोग खैमे कैंपों और अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं। इस वक्त चावल और कपास की फसलें जो हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। सैलाब के खतरे की वजह से दादू ग्रिड स्टेशन के लिए जद्दोजहद जारी है। ग्रिड स्टेशन को बचाने के लिए पुश्ता बनाने जैसे इकदाम किए जा रहे हैं। इस ग्रिड स्टेशन की अहमियत ये है कि ये सिंध के 6 अजला को बिजली फराहम करता है, तो अगर ये अफेक्ट हुआ तो तारीकी में डूब जाएगा कई इलाका जो है वो सिंध के। दादू को सैलाब के पानी से बचाने के लिए मंछर झील में 3 कट्स लगाए जा चुके हैं। इस झील के पानी ने गांव यार मोहम्मद कलोड़ो को डुबो दिया है। मियां यार मोहम्मद कलोड़ो के बड़े अस्पताल जो हैं, एक बड़ा अस्पताल और एक स्कूल जो है वो सैलाबी पानी में डूब गए हैं। दादू के असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं शाहनवाज मेरानी के मुताबिक सैलाबी पानी अब खुदाबाद और मुरादाबाद के इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। इनका मजीद कहना था कि पानी को इंडस हाईवे की जानिब मोड़ने के लिए यार मोहम्मद कलोड़ो और फखरो रोड पर 2 कट लगाए गए हैं। दीगर देहात जो हैं वो सैलाब से बचाए जा सके, इसीलिए इन्होंने ये कट लगाया है। मगर भान सईदाबाद का जो इलाका है दादू के करीब और सिंध के अंदर, इस वक्त सैलाब की जद में है। इलाके में कम से कम 150 गांव जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर मुजीबुल हक, जो दादू से MPA हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया है ताहिर बलोच साहब ने, जो आज न्यूज के दादू से नुमाइंदे हैं। पहले उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर सवाल करते हैं। दादू को सैलाबी पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। सैलाबी पानी ने तहसील के इंशा को मुकम्मल तौर पर डबो दिया है। सैलाबी पानी तहसील मेहड़ और तहसील जोई के रिंगबंदों पर मौजूद है। मंछर झील और सिम नाले के सैलाबी पानी ने दादू की 3 UCs के 70 से ज्यादा देहातों को अपनी लपेट में ले लिया है। दादू को सैलाबी पानी से बचाने के लिए इंडस हाईवे पर रिंगबंद का काम तेजी से जारी है। सैलाबी पानी से दादू शहर को बचाने के लिए इंडस हाईवे पर मजीद कट लगाने का फैसला किया जा रहा है। कट लगाने के बाद पानी दरिया सिंध की तरफ जाएगा। दादू में सैलाब की वजह से लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। सैलाब मुतासिरीन अभी भी शहर के मुख्तलिफ सड़क किनारे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए हैं। सैलाब मुतासिरीन के पास सर ढकने के लिए टेंट तक मुयसर नहीं। मुतासिरीन ने हुकूमत से इमदादी सामान और टेंट देने का मुतालबा किया है। हमें रहने के लिए टेंट की जरूरत है। राशन जो कुछ नहीं मिला, जिंदगियां बचाकर घरों से निकले हैं। कुछ नहीं है हमारे पास। ऐसे ही निकल आए थे, बिस्तरे भी नहीं साथ लाए। कुछ भी नहीं है हमारे पास। बच्चे भी बीमार हो गए हैं। आंखों का ऑपरेशन करवाया था, दवाई भी नहीं मिली अभी तक। राशन दाशन कुछ ना, खान पीन पानी भी सुठो ना, हाणे पानी आयो आहे। खैरपुर नाथन शाह बा, हम खैरपुर नाथन शाह से आए हैं। नाथन शाह के बाद दादू जिले में मिले तब चंगो न टेंट न कुछ नहीं मिला। हमें न टेंट मिला है न राशन मिला है। कुछ खाना उल्टी धूप पर खड़े हैं। बच्चों को गैस्ट्रो हो गया है। पैसा उधार लेकर तो बच्चों का इलाज करवा रहे हैं। राशन पैसा
दादू में सैलाब ने तबाही मचा दी है, लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन को अपनी पहली पोजीशन में वापस आने में वक्त लग जाएगा। ताहिर बलोच, आज न्यूज, दादू। ताहिर बलोच साहब की आप खबर देख रहे थे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर मुजीबुल हक साहब हैं जो दादू से एमपी हैं। जो ताहिर साहब ने रिपोर्ट किया, जो खवातीन हमें बता रही हैं, ना वहां पे अद्वियात हैं, ना वहां पे खैमे हैं, ना वहां पे खाना पीना सही पहुंच रहा है। तो खैमे और दवाइयों की किल्लत क्यों आ रही है पीर साहब? जी देखें, एक्सटेंट ऑफ डैमेज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तकरीबन 90% एरिया हमारी दादू डिस्ट्रिक्ट का वो अभी फ्लड वाटर के अंडर है। हमारे शहरों पे सारे लोग जो जिनके इलाके यूनियन काउंसिल्स आ गई हैं, वो सारे लोग शहरों में अपने सेफ मकामात पे पहुंचे हैं। इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। लोग जाहिर सी बात है अपना माल मवेशी बच्चों के साथ सेफ मकामात पे, अभी दादू जो शहर है उसमें आपको कोई सरकारी स्कूल खाली नहीं मिलेगा, कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग खाली नहीं मिलेगी, हर जगह पे आईडीपीज मौजूद हैं। तकरीबन अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक 1.5 मिलियन जो है वो दादू डिस्ट्रिक्ट की 15 लाख आबादी है, तो उसमें से 8 से 10 लाख लोग जो है वो फ्लड वाटर से अफेक्टेड हुए हैं और डिस्प्लेस्ड हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी लेवल पे ये डैमेज हुई है। तो क्या हुकूमत सिंध के पास खैमों की किल्लत है? जी बिल्कुल, आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। हमें अभी तक डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 10,000 टेंट्स मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, क्योंकि 2-2.5 महीने कंटिन्यू बारिश ने पहले नुकसान दिया है घरों को। जो कच्चे घर हैं वो बारिश ने ही तबाह कर दिए थे। उसके बाद फिर सैलाब जो आया है, तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में जो टेंट्स हैं, सिंध गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में कोई कसर तो नहीं छोड़ी है, जितने वो प्रोक्योर कर सकें। लेकिन खाली दादू डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उसके पूरे जो दूसरे अजला हैं उसमें भी ये तबाही आई है। तो उसकी वजह से आप अभी 10,000 टेंट्स जो है वो 8 लाख लोगों जिनके घर नुकसान हुए हैं, तो इसी वजह से ये शिकायत जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा ताहिर साहब, एक खबर ये भी आई है कि खैरपुर नथन शाह से एक नौजवान जो था वो भूखा प्यासा, उसको अस्पताल लाया गया, मगर वो भूख प्यास के मारे जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो इस किस्म की खबरें, स्टारवेशन की खबरें हमने पहले नहीं सुनी थी, मगर अब खैरपुर नथन शाह से इस किस्म की खबरें आ रही हैं। कितने ऐसे लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, और अगर वो अस्पताल पहुंच गया था तो किसकी गफलत थी कि वो वहां से उनको बचा नहीं सके? उनके खानदान वालों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि जी हम कहते रहे कि इसको कुछ पानी दे दें, इसको देख लें, मगर डॉक्टर्स ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में वो नौजवान जो है वो जान की बाजी हार गया। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस हवाले से? जी, डिस्ट्रिक्ट दादू में तो चारों तरफ पानी है और लाखों की तादाद में लोग बेघर हैं, सड़कों किनारों पर जो है जिंदगी बसर कर रहे हैं। मगर भूख की वजह से जो इतलात वो हमारे पास नहीं है, भूख की वजह से उसको कुछ नहीं हुआ होगा, मगर ये बिल्कुल है कि सड़क किनारे मौजूद हैं, मच्छर हैं और दीगर अमराज जो है वो फूट पड़े हैं पानी की वजह से। तो हो सकता है उसको कोई और मरज हो जिसकी वजह से उसकी जान चली हो। अस्पतालों में इस वक्त क्या सिचुएशन है ताहिर साहब? अस्पतालों में डॉक्टर तो ड्यूटी पर मौजूद हैं, मगर अभी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है एक पूरा जो है ना बड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो तीनों तहसीलों के लोग जो है वो भी दादू में रह रहे हैं और यहीं पर इलाज करवा रहे हैं। तो मुख्तलिफ अमराज भी फूट पड़े हैं, तो परेशानी है। कुछ डॉक्टरों की किल्लत भी है, जो स्पेशल डॉक्टर हैं वो दादू में नहीं है, मगर ये एमपीएस साहब मौजूद हैं, सिंध हुकूमत से ये डॉक्टर मुहैया करवाएं दादू में ताकि लोगों का सही इलाज हो सके। तो पीर साहब, क्या अब सिंध हुकूमत करेगी? वो कह रहे हैं कि जी फुकदान है ना सिर्फ अद्वियात का मगर डॉक्टर्स का भी। क्या आप डॉक्टर्स भेज रहे हैं शहरों से इस इलाके के अंदर, चूंकि इस वक्त यही सैलाब की जद में सबसे ज्यादा है? जी बिल्कुल, देखें अभी ये बहुत बड़ा एक हेल्थ क्राइसिस क्रिएट हो गया है। लोगों को स्किन डिजीज की कंप्लेन है, गैस्ट्रो, डायरिया, बुखार, इस तरह की चीजें। हमने काफी जगहों पे मेडिकल कैंप्स लगाई हैं, ईडीओ हेल्थ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मिलके। उसके अलावा काफी हमारे पास यहाँ पे अपना सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं जो अपनी लेवल पे उन्होंने काफी काम किया है। मुख्तलिफ जगह पे जो आईडीपीज बैठे हैं, स्कूलों में बैठे हैं, वहाँ पे हम लोग विजिट करवा रहे हैं, उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। काफी जगहों पे फिक्स्ड हमने मेडिकल कैंप्स लगवाई हैं कि लोगों को वहीं पे अपना डोर स्टेप पे, काफी लोग
پانی کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو بوٹس پہ جا کے مختلف جو ہے وہ پاک نیوی والے، اپنا آرمی والے، گورنمنٹ آف سندھ، وہ سب وہاں پہ جا کے جیسے کینشا سٹی ہے وہاں پہ بہت زیادہ یہ کمپلینٹس آ رہی ہیں۔ اور جو آپ نے پہلے بات کہی کہ بھوک کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا ہوا ہوگا، لیکن گیسٹرو کی وجہ سے اور ڈائریا کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں۔ اور میرے خیال میں پیر صاحب ایک اور بات بتائیے، دیکھیے جو انڈس ہائی وے پہ لوگ ملے ہیں رپورٹرز کو، وہ احتجاج کر رہے تھے، وہ آپ کی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے دادو شہر کو بچانا تھا تو آپ نے پانی کا رخ ان کے گاؤں کی طرف کر دیا، تو اس صورتحال میں آپ نے اعلانات کیوں نہیں کیے کہ آپ اپنے گاؤں سے نکل جائیں، یا آپ نے کوئی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کیوں نہیں کی کہ جی وہ اپنے گاؤں سے نکل جائیں، تاکہ اگر پانی کا ریلا آ بھی رہا ہے تو کم از کم ان کی جانیں بچ جائیں؟ کیا ارلی وارننگ سسٹم فیل ہو گیا سندھ کے اندر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہی طریقہ کار ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کی ابھی ضرورت نہیں پڑی تھی ہماری۔ ہم نے اس طرح کی وارننگ ایشو کرنی تھی اگر کوئی ایسی نوبت آتی۔ انڈس ہائی وے کو کٹ لگانے کا کوئی ایسا فیصلہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا تھا۔ آبویسلی جو میپس ہوتے ہیں، جو کانٹورس وغیرہ ہوتے ہیں، جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور آرمی کی انجینئرنگ کور والوں نے بیٹھ کے نقشے وغیرہ نکالے تھے، اور وہاں سے ایک نیچرل روٹ پانی کا بن رہا تھا جو کہ قدیمی ایک پانی کا رستہ ہے، اور وہ اپنا وہاں سے اگر دینے کی ضرورت پڑتی تو وہ ہم نے ڈپٹی کمشنر کو، یہ دیکھیں ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں، مگر دیکھیے پیر صاحب، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے آمنے سامنے مظاہرین آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں زندہ مار دو مگر یہاں پہ جو ہے کٹ نہ لگاؤ، شگاف نہ بناؤ، نہیں تو ہمارے گاؤں بھی جو ہیں وہ زیر آب آ جائیں گے۔ کئی علاقوں کے اندر جو ہے آپ کی حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں کہ آپ کا ارلی وارننگ سسٹم فیل ہو گیا، آپ نے لوگوں کو نہیں کہا کہ اپنے علاقے سے نکل جاؤ، اس طرف پانی آ رہا ہے، یا آپ نے کوئی ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کی۔ اب مجھے بتائیں کہ پہلے تو آپ یہ اعتراف ایک طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ درست بات ہے، تو اب آگے جا کے کیا آپ نے اس کو کچھ درست کرنے کے لیے کوئی پلان ہے؟ ڈپٹی کمشنر نے پہلے سے ایک الرٹ نکالا ہوا تھا جس میں 3 جو تحصیل ہیں الرٹ ان کو کیا ہوا تھا اور ایویکویشن کا بھی کیا ہوا تھا۔ اور میں نے آپ سے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ جو آپ جس پرٹیکولر انسیڈنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں وہاں پہ ابھی تک کٹ لگانے کا کوئی بھی فائنل فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہی کہا تھا کہ ہمیں آپ اتنا جو بھی فیصلہ آئے اس میں آپ اتنا ٹائم آپ ہمیں 48 آورس کا ضرور دیجیے گا کہ ان لوگوں کو وہاں سے جی ان لوگوں کو ہم وہاں سے ایویکویشن وغیرہ کروائیں وہاں پہ۔ میں نے یہی کہا تھا لیکن اس چیز کا ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیژن ہوا نہیں تھا، اور اللہ کرے گا وہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پانی کو دیکھیں راستہ تو کہیں سے دینا ہے، اور وہ پانی جو ہے اگر وہاں ڈائیورٹ نہیں ہوتا وہ دادو سٹی کو نہیں مگر پانی کو اگر آپ نے راستہ دینا ہے تو آپ کو جانے تو بچانی ہے نا۔ طاہر صاحب کیا اس وقت سچویشن ہے آپ کے علاقے کے اندر؟ کیوں لوگ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ جو بھان سعید آباد کا علاقہ ہے ادھر کیا ہوا ہے کہ لوگ جو احتجاج ہوا ہے اور سینکڑوں جو لوگ ہیں وہ نقل مکانی کے اوپر مجبور ہے؟ جی بالکل، جو منچل جھیل کا پانی تھا نا اس کو دریائے سندھ میں راستہ نہیں مل رہا تھا، تو یہ قدیمی راستے ہیں جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے محکمہ انہار کے افسران سے میٹنگ کر کے جو ہے فیصلہ کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کا حلقہ ہے بھان سعید آباد، تو انہوں نے یہ 3 کٹ لگائے تھے منچل کو، اس کی وجہ سے جو ہے پانی نے فلڈ کا جو ہے بھان کو ہٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے بھان گرڈ بھی ڈوب گیا ہے، اور ابھی شہر میں پانی نہیں آیا، مگر وہاں پر بھی ڈپٹی کمشنر جامشورو نے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا ہے، شہری وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں، ابھی بھی پانی بھان کے چاروں اطراف موجود ہے، مگر ابھی تک شہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، پانی شہر میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو جو حکومت ہے طاہر صاحب یہ بتائیے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو فی الفور کیا اقدام اٹھانے چاہیے آپ کی نظر میں؟ جی بالکل، ان کو ایک تو مین ایشو جو آ رہا ہے ابھی سیلاب متاثرین کے جو مختلف سڑک کنارے ہیں، ایک ٹینٹ کا ایشو آ رہا ہے اور راشن کی شکایت کر رہے ہیں، تو سندھ حکومت کی یہی ذمہ داری ہے ان تک جو وسائل ہیں ان کے تو ان تک جو ہے راشن اور ٹینٹ تو پہنچانا چاہیے۔
अच्छा, और ये पीसा मैं आपसे ये भी पूछूंगी, इससे साथ एक सवाल जोड़ूंगी कि आपको रिहैबिलिटेशन का क्या प्लान है आपका? वजीर आला कह रहे हैं कि जी 6 महीने लगेंगे इससे पहले कि पानी उतर जाए, तो 6 महीने लगेंगे, उसके बाद लोग अपने घरों को लौट सकेंगे। जो सिंध हुकूमत है कैसे इनकी मदद करेगी कि ये वापस अपने घरों को फिर से बना सके, अपनी फसलों को आबाद कर सके? देखें, उसमें जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंस किया है, वहाँ पे लोगों को उसके थ्रू जो है वो डिस्बर्समेंट कुछ हो रही है, लेकिन अभी ये जब इलाके से पानी खाली होगा, मुझे तो ये अच्छा है कि इन इलाकों में जो पानी आया, हमारा अगला वीट क्रॉप भी जो है वहाँ पे कल्टीवेट नहीं हो सकेगा, क्योंकि 1-2 महीने में अभी वहाँ गंदम की जो है काश्त का टाइम शुरू हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में गंदम की काश्त का टाइम शुरू हो जाता है, तब तक ये पानी बिल्कुल खाली नहीं हो सकेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ इलाकों में 7-8 फुट पानी खड़ा है, इसको कम से कम अपना 2-3 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं, तो बहुत मुश्किल वक्त है। जाहिर सी बात है, सिंध गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ खड़ी है। हम कंटिन्यूसली लास्ट 3 महीनों से जैसे ही थ्रेट आए हम लोगों के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने काफी बंदों पे, यानी गंदम जो है वो मजीद महंगी हो जाएगी आने वाले महीनों में? बिल्कुल गंदम महंगी हो जाएगी। जो हमारे कच्चे के इलाके में फ्लड आया है वो कच्चे का इलाका खाली हो जाएगा, लेकिन ये जो कच्चे के इलाके से बाहर जो पक्के के एरियाज हैं उसमें जो सैलाब आया है मंशर के थ्रू और MNV के थ्रू जो बीचेस पड़े हैं, वो इलाके जो है वो कम से कम 5-6 महीने उसमें लग जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इसमें गंदम नहीं होगी, लोगों का उस पे ही दारो मदार है यहाँ पे। जाहिर है लोग हमारे आटे खाते हैं और वो ही एक मेन क्रॉप है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है पीर साहब और ताहिर साहब, आपने भी रिपोर्ट हमें बना के भेजी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इलाके के अंदर जो है आप जल्द अज जल्द लोगों को जो है रिलीफ पहुंचा सकेंगे। और नाजरीन, जहां तक सवाल है गंदम का, तो गंदम का फुकदान जो है वो सिंध के अंदर तो हो गया है। अगली जो फसल है वो नहीं आ पाएगी, उससे गंदम में की कीमत में मजीद इजाफा होगा और यही गंदम की जो कीमत है उसमें मजीद इजाफा बलोचिस्तान में हो चुका है। यह हम आपको प्रोग्राम के बकिया हिस्से में दिखाएंगे कि कैसे हुआ है। अभी इधर एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 3 करोड़ 30 लाख अफराद हालिया सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिनमें से 6 लाख से जायद सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंपों में हैं। सैलाब की वजह से बच्चे और औरतें सबसे ज्यादा मुतासर हुई हैं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पचेचो के मुताबिक सूबे में डायरिया के 1,34,000 से ज्यादा और मलेरिया के 44,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ यूनिसेफ के मुताबिक सैलाब की वजह से 30 लाख से जायद बच्चे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों और ग़िज़ाई किल्लत के बढ़ते हुए खतरात से दो चार हैं। बलोचिस्तान की सिविल सोसाइटी ने पानी से पैदा होने वाले अमराज के हवाले से अपने खदशात का इजहार भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में सैलाब के बाद इलाके में जो जल्दी इमराज हैं उनका इजाफा हुआ है और रास्ते न होने की वजह से मेडिकल टीमें इलाके में पहुंच भी नहीं पाई, जिसकी वजह से कोहिस्तान के जो दुबेर इलाका है वहां पे दुबेर वैली उसमें मेडिकल बहरान पैदा हो गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा पॉपुलेशन फंड के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में 6.5 लाख हामला खवातीन हैं। इस वैली में भी हामला खवातीन हैं, जिनमें से 73,000 के यहाँ इसी महीने बच्चों की पैदाइश जो है वो मुतवक्के है। इनका क्या होगा, चूंकि इनको सबसे ज्यादा खतरा है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार बर्नी, जो पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने कुछ दिन पहले जो इनकी तंजीम है इन्होंने हुकूमत के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्कद की और उन्होंने हुकूमत को अपील की कि आपके पास एक नेशनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप एक नेशनल स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाएं। इस वक्त मुझे बताइए, चूंकि आपने दौरा किया है तमाम पाकिस्तान का जहां पे सैलाबज़दा लोग हैं, क्या खदशा है आपका, किस चीज की अशद जरूरत है जो नहीं मिल रही? जी बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूं आपके मोतबर चैनल ने मुझे यहाँ गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। देखिए, मैंने अपने दीगर दोस्तों के साथ जो है पूरे जनूबी पंजाब का दौरा किया है, अभी चंद दिन पेशतर की बात है,
اور اگست کے مہینے میں اپنے ڈاکٹر دوستوں کے ساتھ جو ہے بلوچستان بھی ہو کر آیا ہوں بطور خاص. وہاں پر جو 2 ضلع ہیں قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ، وہاں پہ ہم نے میڈیکل کیمپس بھی لگائے، مریض بھی دیکھے. جو اپنا پروگرام ہے وہ انہی علاقوں سے پچھلے ہفتے کی ہے. جی دیکھیں، جہاں تک ان علاقوں کی بات ہے، وہاں کی جو صورتحال ہے سیلاب کے بعد، آپ نے خود یہ فرمایا کہ 3 سے 3.5 کروڑ کے درمیان لوگ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے ہوئے تھے، وہ پرتگال سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ان کے ملک کی جو آبادی ہے وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اس سے 3-4 گنا زیادہ افراد جو ہیں پاکستان میں سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں. اور انہوں نے خود یہ بتایا کہ پاکستان جو کچھ بھگت رہا ہے اس میں اس کا قصور نہیں ہے. یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ دنیا بھر کے دوسرے ممالک کا قصور ہے، سرمایہ دار ملکوں کا قصور ہے، لیکن نتیجہ جو ہے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ میں نے عرض کیا کہ 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ متاثر ہو چکے ہیں. 1300 سے زائد جو ہے اموات ہوئی ہیں، اور مجموعی طور پر اگر آپ بات کریں تو تقریباً 116 ضلع متاثر ہوئے ہیں، اور ان میں سے 66 اضلاع ایسے ہیں جو شدید متاثر ہوئے ہیں. اور آپ کو علم میں ہے کہ اس وقت پولیو کی مہم پاکستان میں چل رہی تھی. بدقسمتی سے وہ مہم بھی تعطل کا شکار ہوئی ہے، وہ مہم متاثر ہوئی ہے، اور پاکستان جو ہے ان 2 ممالک میں شامل ہے کہ جہاں اب تک پولیو ختم نہیں ہو سکا ہے، پاکستان اور افغانستان میں. اور اس قسم کے جب حالات ہوتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ پھر خدشات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جہاں تک ہم نے دیکھا ہے تو دوائیوں کی جو ہے وہ فقدان ہے. جہاں بھی ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادویات ان تک نہیں پہنچ رہی. تو آپ نے آن دا گراؤنڈ کیا دیکھا، اور اس وقت فی الفور ہنگامی بنیادوں پہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ آپ نے لکھا، میں نے پڑھا آپ کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر آپ نے بتایا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہیلتھ کرائسس جو ہے وہ آنے والا ہے. جی بالکل، آپ درست فرما رہی ہیں. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جتنے اضلاع متاثر ہوئے ہیں ان میں تقریباً 900 کے قریب ہمارے طبی مراکز ہیں حکومت کے قائم کیے ہوئے جو ان کو نقصان ہوا ہے، اور اس میں سے 200 تو ایسے ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. اور ان کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا ہے کہ وبائی امراض وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں. اور آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں خود بتایا کہ پانی سے پیدا ہونے والے امراض ہیں جنہیں واٹر بورن ڈیزیز کہا جاتا ہے. یہ بہت ساری قسموں کے امراض ہوتے ہیں. اس میں ہیضہ ہے، اسہال ہے جسے آپ کولرا کا نام دے سکتی ہیں، آنتوں کی سوزش ہے، معدے کی سوزش ہے. اور چونکہ یہ ابھی فوری طور پر پیدا ہو رہی ہے تو آپ اسے ایکیوٹ گیسٹروانٹرائٹس کا نام دیں گے. ٹائیفائڈ وہاں پر پیدا ہو رہا ہے، ملیریا وہاں پہ پیدا ہو رہا ہے، جگر کی سوزش ہے، ہیپیٹائٹس ہے، بطور خاص ہیپیٹائٹس اے، اور جلدی امراض جس میں اسکیبیز ہے اور فنگل انفیکشن ہے، یہ سب کچھ وہاں پیدا ہو رہے ہیں. اور ڈینگی کا مرض بھی ان علاقوں میں بڑھ رہا ہے. ویسے ڈینگی بنیادی طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ شہری مزاج کا وائرس ہے، وہ اربنائزڈ وائرس کہلاتا ہے، اور شہروں میں زیادہ ہوتا ہے، اور صاف پانی میں زیادہ جو ہے اس کے افزائش کے امکانات ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بارش کا صاف پانی اگر جمع ہو رہا ہے تو وہاں پہ ڈینگی تو پیدا ہوگا. لیکن گندے پانی میں خوش قسمتی ہے کہ ڈینگی جو ہے نہیں پیدا ہوتا، البتہ ملیریا کے خطرات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر امراض ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سانپ سے کاٹنے کے واقعات ہو رہے ہیں ان علاقوں میں، بچھو سے کاٹنے کے واقعات بھی ہیں. اور میں خود ذاتی طور پر نفسیاتی امراض کا معالج ہوں، میں سائیکیٹرسٹ ہوں، اور میں نے خود جو ہے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں پہ جب ابتدا میں مشاکل آئیں تو لوگ فوری طور پہ تو ظاہر ہے ان کو ایک گھبراہٹ کی کیفیت تھی جسے آپ انگزائٹی کہہ سکتے ہیں، یہ بطور خاص جو فوبک انگزائٹی تھی. لیکن دھیرے دھیرے جو ہے وہ پھر یاسیت یا ڈپریشن میں تبدیل ہوئی، ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر لوگوں کو ہوا، اور لانگ ٹرم پہ دیکھا جائے تو وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی طرف جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہاں پر پیدا ہو رہی ہیں. بلکہ جب ہم بھی جہاں گئے جن علاقوں کے اندر، جس طرح آپ نے بتایا قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ بلوچستان کے اندر، تو جب بھی بادل گرجتے تھے یا بادل آتے تھے تو لوگ سہم جاتے تھے، سمجھتے تھے پھر سے بارش ہوگی، پھر سے جو نالے ہیں وہ پھیل جائیں گے، اور اس طرح ان کے جو گاؤں ہیں ان کو جو ہے نکل جائیں گے. تو لوگ، آپ نے درست کہا، مگر اب حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ اس لیے چونکہ جینوئنلی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ادویات کی کمی ہے، کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کس طریقے سے بہتر طریقے سے یہ جو سچویشن ہے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟
دیکھیں، پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، وہ چاہے یہ حکومت ہو یا سابقہ حکومتیں ہوں، انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. یہ سیلاب جو ہے کوئی اچانک آ جانے والی کیفیت نہیں تھی. ہمیں پہلے سے اندازہ تھا کہ بارشیں زیادہ ہوں گی، لیکن جو ہماری 75 سال کی نااہلیاں ہیں، حکمت عملی کا نہ ہونا ہے کہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے ہمیں وقتاً فوقتاً سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس مرتبہ بھی یہی ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھ رہی ہیں کہ عملی طور پر کیا ہو رہا ہے کہ ہماری تینوں بڑی پارٹیاں اس وقت بھی عوام کی مدد کرنے کی بجائے وہ صرف پولیٹیکل اسکورنگ میں لگے ہوئے ہیں. سیاسی دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان کے لاکھوں سپورٹر ہیں، بلکہ کروڑوں ووٹر ہیں جو ان تینوں پارٹیوں میں موجود ہیں. وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ وہ جا کے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ مگر چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں تو اس وقت آپ اپنی آرگنائزیشن کو پریزنٹ کریں پی ایم اے کو. پی ایم اے کا کیا مطالبہ ہے؟ جی، پیما کو. اچھا، پہلے تو میں 2-3 جملوں میں یہ بتا دوں کہ ہم نے کیا ہے. ہم نے جو ہے پاکستان کے 4 صوبوں میں میڈیکل کیمپس لگائے ہیں. تقریباً 50 سے زیادہ مقامات پر ہم 250 کے لگ بھگ میڈیکل کیمپس لگا چکے ہیں. ہمارے 500 کے قریب ڈاکٹرز وہاں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. اس کے علاوہ 750 چونکہ وقت کی قلت ہے، میں چاہوں گی کہ آپ سے یہ ضرور پوچھوں، چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، کہ حکومت کو فی الفور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے خود بھی فرمایا کہ حکومت کی طرف سے کسی حکمت عملی کا اعلان نہیں کیا گیا. تو سب سے پہلے حکومت کو ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے، ممکنہ انسانی المیہ سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی کا اعلان کرنا چاہیے. پھر حکومت کو چاہیے کہ طبی ماہرین کے پینل قائم کریں اور باقاعدہ طور پہ اپنی قومی پالیسی کا اناؤنسمنٹ کریں، اعلان کریں. پھر بڑی تعداد میں فیلڈ ہسپتال قائم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر جگہ جو ہے طبی مراکز موجود نہیں تھے اور جگہ جگہ تباہ بھی ہوئے ہیں. تو فیلڈ ہسپتال قائم ہونے چاہیے جن میں تمام امراض کا علاج بھی ہو اور ان سے بچاؤ کے امکانات بھی جو ہیں تلاش کیے جائیں اور ان کو سدباب کیا جائے. پھر ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت ہر ضلع میں جو متاثرہ ضلع ہیں وہاں پہ کنٹرول سینٹر قائم کرے، جن کے ذریعے مختلف جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان اطلاعات کا تبادلہ ہو، تاکہ وقت اور سہولیات کا ضیاع نہ ہو. اور ایک جو بہت اہم مطالبہ میرا حکومت سے ہے، یہ میں آخری مطالبہ میں پیش کر رہا ہوں، اور مجھے امید نہیں ہے، بھینس کے آگے شاید ہم بین بجائیں تو اس کے رد عمل آنے کا امکان ہے، لیکن حکومت سے مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ ہمارے اس مطالبے کو سنے گی. ہم نے جنوبی پنجاب میں مگر مطالبہ تو کریے. جی، وہی مطالبہ میں کر رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ باثر زمینداروں نے اپنے باغات بچانے کے لیے، اپنی زمینیں بچانے کے لیے پانی کا رخ جو ہے غریبوں کے علاقوں کی طرف موڑا ہے، اور اس کی وجہ سے غریبوں کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ باثر لوگ وہ ہیں میم کہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ انسانیت کے سب سے بڑے چیمپئن بن کر سامنے آتے ہیں، انسانیت کے وہ دعوے دار بن کر سامنے آتے ہیں، اور انسانی ہمدردی کے وہ نعرے بلند کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس المیہ کے پیدا کرنے میں کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف تحقیقات کرے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا دے، لیکن اس کی توقع بہت کم ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بلکہ میں یہ آپ کو بھی بتاؤں کہ ہم جب گئے کوئٹہ ڈسٹرکٹ کے اندر، وہاں پہ ایک گاؤں ہے قریبی ہنا اڑک کا، اور وہاں پہ بالکل ان کی فصلیں، سیب کی فصلیں تباہ ہو گئی تھی، ان کے گھر برباد ہو گئے تھے، ان کو نقل مکانی کرنے پہ وہ مجبور ہو گئے تھے. اور مگر جب ہم جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سیب ضرور کھا کے جائیں. ہم نے کہا آپ سیلاب زدگان ہیں، ہم کیسے آپ کے پر اور بوجھ ڈالیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے. تو یہ عزت دار لوگ ہیں، ان کے اندر ڈگنیٹی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر آٹے کے تھیلے پھینکے گئے. وہ آٹے کے تھیلے جو ہیں آسمان سے ہیلی کاپٹروں سے گرے اور پھٹ گئے، اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ یہ لوگ اپنی روٹی اسے بنا سکیں. تو جب آپ امداد دے رہے ہیں، اور یہ حکومت سے ہم میرا خیال ہے مطالبہ ضرور کریں گے کہ اگر آپ امداد دے رہے ہیں تو آپ اس کیفیت جو ہے لوگوں کی سمجھ کے دیں، اور ان کو کسی ڈگنیفائڈ طریقے سے آپ امداد دیں، چونکہ یہ ڈگنیٹی عزت دار لوگ ہیں. یہ بے گھر ضرور ہوئے ہیں، مگر ان کو آپ بھکاریوں کی طرح جو ہے ان سے رویہ نہ رکھیں، اور بھکاریوں کے ساتھ بھی خیر یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد
हम आपको लेके चलते हैं बलूचिस्तान, जहां पे आटे की किल्लत भी है और आटा बहुत महंगा भी मिल रहा है, शहरों के अंदर भी महंगा मिल रहा है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आपने ब्रेक से पहले देखा कि कैसे सिंध के अंदर गंदम की जो फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर जो बीज बोने थे गंदम के वो शायद इस बार ना हो सके। और खुद एमपीएज ने, जो सिंध के एमपीए हैं, उन्होंने बताया कि गंदम जो है वो महंगी हो जाएगी। अगर अब हम रुख करें बलूचिस्तान का तो वहां पे गंदम महंगी हो चुकी है और आटा दस्तयाब है ही नहीं। बलूचिस्तान के कई इलाकों के अंदर कभी भी गैस नहीं आती थी और गैस फराहम ही नहीं की गई, मगर अब गैस मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है शहरों के अंदर से, जब से सैलाब जो है वो आया है। हम आपको लेके चलते हैं क्वेटा शहर, जहां पे गंदम की जो कीमत है वो बहुत महंगी हो गई है। एक आटे की बोरी, जो 50 किलो की आटे की बोरी है, वो 7,000 रुपए की हो गई है अगर दस्तयाब हो। कई इलाकों के अंदर आटा मिल ही नहीं रहा, लंबी लंबी कितारें लगी हुई हैं, लोग आटे को ढूंढ रहे हैं, मगर आटा बाजारों से गायब है। जबकि इस्लामाबाद में जो आपको आटे की बोरी मिलेगी वो लगभग 5,000 रुपए पर किलो मिलेगी। आइए आपको दिखाते हैं कि मोहम्मद खालिद ने इस हवाले से क्वेटा से क्या रिपोर्ट भेजी। बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों के बाद महंगाई का जिन बेकाबू है। अशिया खुर्दनोश की किल्लत को पर लग चुके हैं। कोयटा और गिरदनवा के इलाकों में इन दिनों आटे की किल्लत ने सर उठा लिया है। ऐसी सूरत-ए-हाल में ज़ख़ीरा अंदोजों ने आटे को मजीद अनमोल बना रखा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के तर्जुमान का कहना है कि महकमा खुराक ने गंदम की खरीदारी मुकर्रर हदफ से कम की है। बलूचिस्तान की अपनी पैदावार 1 करोड़ बोरी से जायद है। फ्लोर मिल्स को गुज़िश्ता 1 माह से आटा बनाने के लिए गंदम नहीं मिल रही। गंदम या आटा लाने के लिए बैनुल सूबाई और इजला की हद तक पाबंदियों ने आटे की दस्तयाबी को मजीद नामुमकिन बना दिया है। 2,90,000 बोरी बिल्कुल सूबे की डिमांड के मुताबिक नहीं। इनको फौरी तौर पर जंगी बुनियादों पर गंदम का बंदोबस्त करना होगा। इस सूबे के लिए जो सबसे खराब पोजीशन है पूरे मुल्क में, गंदम और आटे की जो महंगा आटा कार है बलूचिस्तान के अवाम का। कोयटा में शहरियों की बड़ी तादाद तंदूर की तैयार रोटी खरीदती है। तंदूर मालिकान भी आटा और रोटी तैयार करने के दूसरे लवाजमात महंगा होने का रोना रो रहे हैं। इस वक्त 100 किलो केजी आटा 6,000 पे, उस टाइम 6,000 रुपये पे था, जो कि अब 12,000 रुपये पे है। गैस फी यूनिट 14-15 महीने पहले 14 रुपये पे था, अब 36 रुपये यूनिट है गैस की। अब हम कैसे इस महंगाई में 25 रुपये पर 300 ग्राम रोटी कैसे दे सकते हैं? दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल खुराक जफरुल्लाह ने मिल्स मालिकान के इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा है कि गंदम की कोई किल्लत नहीं। पास्को और पंजाब हुकूमत से गंदम की खरीदारी की मंजूरी दी जा चुकी है। मानसून की बारिशों ने हरे भरे बागात और खेत उजाड़ दिए हैं। जलमक्सी और नसीराबाद समेत सूबे का ग्रीन बेल्ट पानी में डूबा हुआ है। कोयटा के शहरी इल्तिजा कर रहे हैं कि महंगाई से ही आटा तो मिले। हुकूमत से यही अपील है कि चलो अगर महंगा मिल रहा है तो मिले तो सही, अगर कीमत बढ़ा दी इन्होंने तो मिले तो सही। ये पता नहीं इन्होंने गोदामों में छुपा है क्या, आटा तो हमें नहीं मिल रहा है। आटे का बहरान मसनूई है या हकीकी, लेकिन बुनियादी इंसानी जरूरत की चीज का असूल रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है। सैलाब ज़दा बलूचिस्तान के अवाम को गंदम और आटे की फौरी फराहमी के लिए हंगामी इकदामात न किए गए तो कैद साली के मंडलाते साए वक्त के साथ साथ मजीद गहरे होते जाएंगे, जो किसी सूरत भी नेक शगुन नहीं है। प्रोग्राम स्पॉटलाइट विद मुनीज़ जहांगीर के लिए कैमरामैन बाबर खान के साथ कोयटा से मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट आपने क्वेटा से देखी, और वो बता रहे थे कि कैसे पूरे बलूचिस्तान के अंदर आटे का फुकदान है, आटा दस्तयाब ही नहीं है, और वहां के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगा आटा बलूचिस्तान वाले खा रहे हैं। तो वहां के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये जो रोजमर्रा की अशिया हैं जिनका फुकदान हो रहा है, उस हवाले से कोई मुस्बत प्लान जो है वो सामने लेके आए। नाजरीन, मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।